Não tá 30. Não. Tiozão. Falta 20 minutos. Ó, limpa o farelo, Isabel. Aqui no talo, tira as legendas. 7 minutos. 50 segundos. Não. Enquanto isso, Farelo na mesa. já estamos ao vivo? Ah, moleque. Isso aí também. Aqui eu já posso deixar aqui. Isabel, você pegou e jogou pra lá. E olha lá. Olha que beleza. Legal. Está valendo, hein? Ah, essa internet. Essa internet. Essa internet. Será que o áudio tá bom? Amor, entra aí no YouTube. Bar dos Gamers. Ah, se eu fico na frente aqui, ó. Aí. Ah, moleque. Vamos ver. Posso jogar pra lá. Jogar pra lá. Aqui tá um monte de coisa aqui. Aqui assim, ó. Aí fica bom. Vamos ver, vamos ver. Tá, tô no bagulho. Tá ouvindo? Tá saindo meu áudio? Tô vendo nenhum live aqui. Calma. Calma que demora. Essa internet aqui tá uma merda aqui de casa. Tá saindo, então tá bom. Então tá bom, Brasil! Analisa melhor, você tá completamente torto aqui na tela. Aonde? Tem que chegar mais pro meio. É porque aí... Ó o Nilão, fala Nilão! É porque aí eu tampo a luz, entendeu? Minha cabeçona tampa a luz, mas tudo bem. É nóis. Aqui, ó, aqui chegou também. Tá, posso puxar? Então pode ser. Não, deixa aí, né, amor? Pra dar audiência, pô. Ai, caramba. Não, pode sair, baby, tô brincando. 5 minutos e 20 segundos, Nilão, é nóis. Ó, 3 pessoas vendo, pena que não vai ser, né? Eu vou deixar aqui rolando também no meu perfil, né? Para dar um... Ó, 3 pessoas vendo, pena que... Aqui, então tá beleza. Aí a gente manda umas mensagens aqui. Só pra fazer número. Olha lá, vamos que vamos. Aqui dá pra destacar, hein, ó. Vou deixar aqui, ó, exibir. Você... Aí, ó. Ó, que bonito. bardosgamers.com.br. Acesse agora. Acesse agora. Enquanto não começa, ó o que eu vou fazer, quer ver? Vou fazer o jabá, né? Fazer o jabá. Cadê? Aqui, ó. Bar dos Gamers. É o bar que vai aparecer. Acho que se a internet ajudar. Aí, tiozão. Olha lá, tá abrindo, tá abrindo. Internet hoje. Aqui, ó. É nóis. Ó que beleza. bardosgamers.com.br. Aí aqui, ó, vai ter... O que vai rolar hoje, hein? O que vai rolar hoje? Vou até abrir aqui, para minha cara feia não aparecer. Olha lá. Call of Duty, Death Stranding. Vai ter um jogo novo da Devolver Digital. Teremos Far Cry 6. Opa! Olha que da hora. Teremos Far Cry 6, Genshin Impact, Splitgate aí, Primeiro Mundial. Ah, a volta de King of Fighters, gostinho de luta, vai ser legal. Um novo Lego Star Wars, falando da Skywalker Saga agora, essa nova trilogia. Saints Row, novo jogo. Sifu, é o Sifu Demo, não teremos outra demo, provavelmente uma gameplay mesmo. Super Monkey Ball Banana Mania, personagem novo. Tales of Arise, uma jogadinha ao vivo. O novo jogo das Tartarugas Ninjas. Alguma coisa daquele Open World de sobrevivência multiplayer Valheim. Né, o update, e o Vampire the Masquerade aí de volta, nem não sei o que vai ter. Variosgamers.com.br.
RRR, aqui, ó, que bonito. Aqui tem os horários. Já viram aqui, ó, Black Myth, Wukong, muito bom, 12 minutos de gameplay maravilhosa. Você joga até de graça no PlayStation, hein, Vanguard? Começa esse fim de semana, se não me engano, dia 27. Dia 27 ao dia 29. Quantos minutos ali, ó? 2 minutos, tá quase, hein? Tá quase. Enquanto eu tomo meu coffee aqui, vamos voltar para o que interessa. Colocar em tela cheia. E aí eu posso aparecer. Opa, ó. Gigante, não. Tem que ser assim, né? Aí. Bardosgamers.com.br, deixa aí. Mande sua perguntinha, amorzão. Você tá me vendo? Mande sua perguntinha. Fala o que você quer saber da Gamescom. Não, o que você quer saber da Gamescom. Ó, vai ter Director's Cut do Death Stranding, amorzão. Não quer ver o Hideo Kojima? Eu quero. Monstro. Aliás, tá vendo nós, Hideo Kojima? Um beijo, parabéns. 58 anos. Fez semana passada. Semana passada, isso aí. Nilão que tá indo aí? Manda um oi pra nós. Ó, vou mostrar você aqui. Nilo Fabeiro. É nóis. É nóis. Tá quase. 1 minuto e 40. No delay, né? No delay de celular tem mais 5 segundos aqui, ó. Quase 10. Caralho, velho. É muita coisa. O que eu consigo fazer? Suspender o usuário, bloquear o usuário. Não, né? Deixa rolar. Deixa rolar. Banners, marcas, chat privado, configurações. Não precisa de nada disso. Vamos ver o que nos reserva esta Gamescom. Onde é? É Colônia, Alemanha. Se não tivesse rolado pandemia, estaria lá agora, hein? Brasil estaria na Colônia, Alemanha, Colony, Germany, estaria lá cobrindo, ora. Por que não, cacete? Mas é claro, né, baby? Porra, sempre larga as crianças e vamos nós. E aí, estaria lá na Colônia agora, trocando uma ideia com o Geoff Keighley, mas, né, não rolou a pandemia. Tomando umas brejas da hora. Tá quase Brasil. Tamo aí, Nilão, firme e forte. É nóis. O Nilo, parceiraço, sempre parceiro. Sempre parceiro. Temos mais pessoas aí, hein? 3 agora. 3. Recorde. Tá muito alto esse microfone, vou até baixar um pouco. É que aqui eu controlo. Ah, não, aí tá bom. Aí tá beleza. Olha lá, vai começar, hein? Vai começar. Vamos ver. E voltou, saiu. 2 agora. Tá bom, vamos. Welcome. Cadê a perninha, bracinho? Tá pesquisando? Não tô pesquisando nada. Tô descansando pro almoço. Mas não vai pesquisar? Criançada mil aqui. A gente vai ver já o que tem que fazer. Que isso, Isabel? Você já escovou o dente? Olha que ele escova. Ih, 20 minutos ainda. Ô, Brasil. Até o dia que você tiver uma dor de dente, aí você vai descobrir por que eu mando tanto você escovar. Pré-show, Nilão. Fueda. Vamos ver, World Premiere. O King of Fighters, velho. Eu não gostava muito de King of Fighters, na real. Nunca me interessei, porque eu sempre fui cabaço no King of Fighters. Andy Bogart, Terry Garcia. Mas é legal. É legal. Deixa eu tirar meu rosto feio daí, vai. Deixa eu rolar a tela. Aí, agora sim, né? Bonito.
Não tem o áudio do... Mas por que não tem o áudio do... Não tem o áudio do... Olha, não tem o áudio do vídeo aí, amor? Não tem áudio do... Nossa, mas tá atrasado. Tá sem áudio. Então... tá sem áudio. Como é que eu faço isso? Deixa eu ver aqui. Agora tá ouvindo. Tá ouvindo aí? Tá me ouvindo minha voz? Tá. Mas não tem o áudio do... Porra, que merda. Quando tá alto, tá pegando todo o fundo da gente. Pronto, acho que assim tá melhor, não tá? Que estranho, que estranho. Vamos ver, alguma cagada que eu tô fazendo aqui. Pera aí, vamos ver. Calma aí, guys. Calma aí. Não. Pera aí. Interromper compartilhamento. Ah, pera aí. Deixa eu ver aqui. Guia do Chrome. Será que é esse? Alô? Como é que tem o áudio? Não, mas o áudio do... Nossa, mano, que lixo. Por quê? Por quê? Ainda apareço aí, né? Full screen layout. Não. Pois é, não tá saindo ali, não. Da outra vez deu o mesmo problema. Não... Aqui, ó, na janela pop-up, selecione a aba do Chrome, compartilhar áudio. Não tá indo. Tô tentando ver aqui. Estranho, né? Deixa eu ver, remover. Parar a tela. Compartilhar. Compartilhar a aba. Janela, guia do Chrome. A janela não vai. Ah, aqui, ó, compartilhar com áudio. Agora vai. ONL branded bus Agora vai. on our way to ONL, which I should say is not going to be in a stadium with fireworks going off. It is going to be in a relatively Aê, small rapaziada! inside, but like O problema era o games-wise, microfone. Mas tudo games-wise, bem. ONL is going to be huge. Games Porque agora huge. o áudio não tá Studio vazando small, tanto, né? games huge.
De fundo. And even this pre-show, I still got games left in this pre-show. Pronto, é nóis. Our É next world premiere nóis. trailer is from the Dark Pictures Anthology. É nóis de não. The Dark Pictures Vamos ver o que Anthology. esse cara tem a falar então aí, ó. House of Ashes. Que a força esteja com todos vocês. Problema resolvido. Vamos botar a tela cheia aqui e curtir. Drop your weapon now! Stop pointing your guns at me! Drop your fucking weapon, do it now! No, you lower yours first. I don't want to hurt you. Ah, aqui eu consigo... Não, mesma coisa. Ah, esse jogo é mostrado pra caralho já, várias vezes. The Enemy. Over there is a demon. Ah, essa luz na minha cara é foda também. They hunt you. We can get through this, but only together. O inimigo do seu inimigo é o seu amigo. Parece um zoom pra caralho, velho. I shouldn't be here. I should be home with my son. It's his birthday today. Aí, agora sim. Best present you can give him is to make sure you get home today. É melhor assim, porque não fica com aquele bagulho na cabeça, né? Go. I'm just ahead. Over. Monstros. Sergeant K, you alright? Ó, você escolhe opções humanas. Your fucking weapon, do it now! Alright, everyone, take a fucking second. He's not hostile. I didn't come this far to die by a trigger happy American! House of Ashes. É uma trilogia, mano, esse jogo aí, né? Esse jogo faz parte de uma trilogia. Dark Pictures, né? Nunca joguei nenhum. Nunca joguei nenhum. Nenhum. Ó, não, assim, né? Acende a luz. Aê. I like that trailer. I like throughout the entire thing. The monsters, Eu não gostei like a do trailer porque é o mesmo trailer de And then sempre, at the desde very que end, they're like, mostraram you o can trailer just pela buy primeira vez. Aí. Porra, It's in the legal. Pazuzu edition. Turns out it's purple. Anyway, I was wondering if you might be interested in a cosmic horror action RPG. Because if you are, I got one of those. Our next world premiere trailer is for Dolmen. Dolmen, vamos ver qual que é. Tela cheia e vamos nessa. An interdimensional rift appeared World at the premiere, loading vamos station ver. in Revion Prime. We need to contain the effects of this catastrophe before it's too late. We don't know if this was an attack, an accident, or a natural phenomenon. But we know what caused it. É a joia do infinito. Ah, Mass Effect 2 não, né? Remake, Master. Não é uma apagação do Mass Effect. É, parece Darkseid Dolmen. 2022, não mostrou porra nenhuma, X. Um jogo aí qualquer de RPG no futuro. Até And now, novas a informações. moment no one was waiting for. Kyle's top 10 reasons to look forward to Gamescom Opa, eu Opening sempre Night esqueço. É Live aqui, ó. 2021. É aqui. Number 10, getting to hear the phrase world premiere 40 times in one night. You would think it would get old, but Agora piadinhas. it doesn't. Piadinhas internas. Number 9, a musical performance by Lindsey Sterling. Number 8, Não sei this quem year é. Jeff Keighley gets to talk to guests live in person, except for me. Please look forward to my Zoom call with Keighley later on in this pre-show. Number 7, witnessing the pinnacle of futuristic giant TV set design. Number 6, Lego Star Wars The Skywalker Saga. This is one of those games that, I mean, frankly, was supposed to be out by now. And then it went dark, and it's been cooking for a while, and that's what's exciting about it. It's like it's Ah, mais about um to be leguinho, né? brought back Nada out again. demais. We might catch a real whiff of just like a delicious loaf of bread tonight. Number 5,
That sweet fraction of a second of darkness after Jeff says, check this out. Não, mais You don't legal know what's coming ler next, aqui you're as anxiously excited, but os you're not comentários da sure. galera, ó. Number 4. King The of reveal of Fighters. the next É, Saints então, Row. era esses que eu The jogava, last Nilão, 97, new 98, Saints uns Row classicão, game né, de came fliperama out também. 8 years Depois, ago on the nunca mais, PlayStation né. 3 and Xbox 360. I wasn't Nunca even mais. Fiquei born. no Number Tekken, 3. Street The games I was Fight, asked Mortal not to Kombat, talk Mortal about. Kombat. So, I mean, this list would probably, if I was allowed, this list would be number 2. Most of my nights are kind of boring these days. This seems like something. And number 1, Death Stranding Director's Cut Extended Demo. É isso que nós This queremos. will, no matter what, be bonkers. I can guarantee you bonkers. I have no idea what they're going to show. It will be bonkers. The most interesting thing that happens during Opening Night Live, whatever that happens to be, will happen within that demo. It feels like such a certainty to me, you know? One of those things. That's the list, everybody. I know that you're probably pretty hopped up right now for the main show. 10 minutos. O cara vai ficar Please falando aí welcome tempão Joe. Joe ainda. has decided to join us. Our next, we have another world premiere. We got plenty of pre-show Go left. ahead. Our next world premiere trailer is from Drinkbox, who developed Guacamelee. They have an announcement for a new mode for their next new game. Here's Nobody Saves the World. Nobody saves the world. Vamos ver. Vamos ver qual bagaça é essa. É lá. Guacamole. Joguei esse Guacamole aí. É, legalzinho. Nada demais. Online Pop. Os brisa, né? Aquele jogo brisa pra caralho, né? Diferentes formas. Soldado. Monstro. Olha lá. Transforma num rato, velho. Novas habilidades, mistura habilidades. Horse Ranger, olha lá, velho. Que merda. Slug Magician. Egg Robot. Eita, mano, olha só que pira. E mais. Olha só. Olha o martelo, velho. Nobody Saves the World. Drinking Box. 2022. Game Pass. Jogarei. Before the main event begins, I did have the chance to sit Jogarei down in this exact spot I'm already porque sitting Game to Pass é speak vida. to the Microsoft host patrocina of nós. Opening Night Live himself, Jeff Keighley. Jeff Keighley. Hello, Jeff. Hello, Kyle. How you doing? I'm doing great. Jeff Keighley, you're the host of the Game Awards. You do Summer Game Fest. You do a lot of these kinds of things. What makes Gamescom Opening Night Live unique? I always loved going to the event in Germany. The fact that it was, hundreds of thousands of gamers gathered together, which sounds like a different lifetime given the world we're in right now. But I love the sense of community and energy. E aí, Nilão, o que você achou desses Nobody Saves the World aí? Awesome, Mais ou menos, né? Vai ser no partnership Game with Pass, Gamescom. a gente What's joga. made it unique is that it's a fully fan audience that's watching both online and physically when we're able to do it there. Yeah, we wish we'd be in Germany this year. We're not. We're doing it live from Los Angeles again. I see that you're doing interviews with people live in person this year. That's our hope. I think it's going to happen. Wait, what do you mean that's... Oh, if everybody clears is what you're saying. I think people don't necessarily realize how difficult it is to put on these shows in this time. We're honored that folks are willing to come out and be a part of the show. We did a little bit of that at Summer Game Fest. Nossa, tá mega atrasado no YouTube. Night Live, whereas last year we literally did not have anyone on the stage but me, and everyone was on video. Muito atrasado. So yeah, this is a little bit of a combination hybrid approach to stuff. We're really hoping to be able to do more in-person stuff in December. I saw that you have a musical act booked for the show. We do, yeah. We've got Lindsay Sterling, who is going to be performing something tied to Tales of Arise, which is coming out in September. So yeah, Lindsay's awesome. She performed back at our first Game Awards in 2014 in Entra aqui no Las YouTube, Vegas. né? So it's really exciting to be working with her. Live again. Gamescom, Bar dos Gamers. Assistindo, Nilão, nós. Song, based Aí, off tipo, her vários outros interpretation assim, of one of the mil. Tales of Arise.
That's cool. 400, Yeah, Jeff, I know you put a lot of care into 900. not just trailers back to back. You make it a flow. You make this O que into importa é estar aqui, Nilo. Thank you. We do really try and think through, you know, the ordering of things. It's a good blend of kind of everything. Olha aí, It's ó. not, Pegando o you know, Nilo sobre o to Nobody Save the expectations. This is World. not like wall to É, wall, joguinho de Game Pass, né, mano? surprise Por isso que eu vou announcements or jogar. anything Tipo o like Hades. that. O Hades It really é is jogo de like Game updating Pass. people Eu não pago on pagar a lot of the big games coming $770 out later this year. And opening night live dólares has não, né? never Reais. really Tá been like $170 that. reais. We have to Um jogo save daquele, some velho. stuff. Tem gente que paga, né? Jeff, have a great show. Mas Have esse a é um great deles. opening Não night live. precisa Thanks, Kyle. comprar That's esse it? jogo Really? aí. Vai sair That's all tudo we quanto é get? plataforma Yeah, we don't get a grátis. Você vai ver. Na Plus. This is the What pre-show. are Plus you vai really também. excited about for opening it live? Like, I mean, you're such My a... number one thing is Arruma Death umas coisas Stranding. aqui. You booked a Death Stranding demo. Troquei de Yeah, we're really microfone. excited about what we're doing. You know, with Death Stranding, Mr. Kojima is always up to something, and we're honored to. It's going to be like vou an ter Death extended Stranding. look at the director's cut. He's put together a very sort of lengthy, in-depth look at different segments of the game, and I have to say, like the footage, I was pretty blown away by what people are about to see. I mean, it feels like almost an entirely new game. It looks incredible with the power of PS5. So yes, we're honored to have some stuff from Hideo in the show. I'm excited about what we're showing on like Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. We've got an awesome announcement about that I think people will be really excited about. And Esse lado, we've né, got cara? like a Splitgate. That's Coloquei really no lado cool. errado. And we're going to be doing kind of season 0 for that, which is like an amazing success story of the past month. And there's even one game melhor I'm really excited about from a single guy in Poland, Midnight Fight Express, which is an awesome sort of brawler game that was teased last year at Gamescom, and he's going to be showing kind of a new trailer of that game, which just like, I don't know, it's a little bloody and over the top, but it is like so kick-ass and cool that one individual developer can make a game on our stage. Even Valheim, we're doing a cool thing, revealing kind of some details on the next update on that game, and I just, you know, I really like to be very eclectic in who's included in the show. But yeah, there definitely I've been informed from this interview. You just dropped a lot of good stuff coming up. That's just like even a hint. I mean, we've got, you know, Lego Star Wars, we're gonna Skywalker Saga. That's probably the game I see most in my Twitter feed. People like want to hear more about that because last year, that was the last time people heard about that game was at Opening Night Live. We've got an extended kind of demo playthrough of Call of Duty Vanguard, which looks really cool, and we'll be showcasing that as well. So yeah, it's a lot of stuff, and definitely a few games that we haven't said anything about that'll be showing up in a cool way that we're not promoting in advance. It's a big show, right? It's like 2 hours of big stuff, show. Lots of games, but it's an honor to be able to do it. Demora, hein, pra subir o comentário, mano. We'll be back in Caralho. Cologne with, you know, a bunch of fans together and developers, but this is a nice proxy that we can all kind of gather digitally around the show and hopefully have a good time. And yeah, we'll see everyone live on stage shortly for Opening Night Live. Thanks, Jeff. Break a leg. Thanks, Kyle. The big show, Gamescom Opening Night Live 2021, is now just minutes away. But you might be surprised to hear, I still got plenty of pre-show gas. Então vai. I've still got trailers. Our next world premiere trailer, by the way, I'm still thinking about the ONL bus. Anyway, our next trailer is for a rhythm combat game. Here is Soundfall. Vamos ver. Unreal. Real. Noodle Cake. A World of Music awaits. Sempre que tem música já me interessa. Combate rítmico, ó, isso é legal, hein? Vamos ver. Patapom, velho. Patapom era muito bom. Era simplesinho, cara. Soundfall. Tá, e aí? Não vai no Game Pass? Ah, então não vou jogar, né? Não vou jogar. Okay, I am just about wrapped up here, but we do have one last trailer in this pre-show, Vai. and it's for a brand new game from Toby Gard, creator of Tomb Raider. One more world premiere. Olha lá, velho. Era essa aí do cara do Tomb Raider, velho. Vamos ver. Churubagana. Isso é legal, hein? Isso é legal. Não é qualquer um.
Raw Fury, olha lá. Raw Fury manda bem nos joguinhos indies. Until you are whole again, your essence restored. The waking world will have no one for you. Puta, first person, né, velho? Caralho, mano. Ah, sei lá, hein. E aí, não curtiu? And with Sei lá, that sei final lá. appeal for a wishlist edition, I'm officially out of stuff for this pre-show. Thank you so much for hanging out and watching trailers for me with the last half hour. Ó, já estamos aqui As há you can see, 30 Lucha's back minutos, in the hein, show, meus ready for amigos. Opening Night Live, Vai which is, começar as you can see, pra valer seconds agora. away. I hope you enjoy that show. I'm Kyle Bossman. Thanks for watching. Bora, agora vai. Agora é de verdade. Agora é de ver. Ó, meu. Hello, everyone around the world. I'm Jeff Keighley, and welcome to Gamescom. É, então, Opening não, Night primeira pessoa é Live. foda, né, velho? This Já holiday's biggest games, perde, a sneak preview of what lies perde beyond. um pouco a Over the pegada, é next foda. 2 Poucos hours, we're going jogos to announce new games. são legais em primeira Get the pessoa, first né? full gameplay demo of Call of Duty Vanguard alongside star Laura Bailey. Get the first new look in a year at Lego Star Wars: The Skywalker Lego Saga. Star Wars. Get an update on Death Stranding Director's Cut for PlayStation 5, and debut the story trailer for Far Cry 6. Plus, we're going to find out who's in that Super Monkey Ball and so much more we can't tell you about just yet. Plus, the multi-talented Lindsay Sterling will join us to perform one of the themes. Nem sei quem é, of Bandai Lindsay Namco's Sterling. upcoming Tales of Arise. Now, all Não told, conheço. more than 40 games will be showcased, from the biggest ones in the world to smaller independent titles, including one game made by a single developer. I love putting together these shows, and I hope more than anything, Nunca ouvi na minha vida. excited about the future of games, no matter where or how you play. Now, before we start, I just want to give a special hello to everyone in Germany, the home of Gamescom. Gamescom. In person in 2022. But now Estarei it's lá, hein? time Estarei to lá. get on with Vários the show. gamers em And peso. we're starting with the global announcement of a new game. A New Game? Olha lá, vamos pra tela cheia então. New Game merece tela cheia. Red Dead 3. Não é. Algum point click aí? Não. Podia voltar uns point click, né, da LucasArts. Porra, seria demais. Multiplayer co-op sem sentido. Zé Nilo, o que você acha que vai ser essa parada aí? Multiplayer co-op. E olha lá. Não vai ter gameplay. Can we do this? We can't afford not to. Nina, you good? Yeah, let's do it. Great. Whenever you're ready, Kevin. What do you guys think of for dinner tonight? Olha o naipe do capacete, que beleza. Jogo de vender roupinha. Hey guys. Oh, Peraí. multi-rocket shoulder launchers. Nice. Hum. I've been looking all over town for those. Have you been hoarding? See, we need them for our startup. It's a criminal empire kind of. After him! Deve ser co-op multiplayer. Online, motherfucker, tudo que a galera gosta. Ô louco, mano. A cara, velho. Nossa, mano, é aqueles multiplayer. Como é que eu podia separar lá em cima, velho? Porra é essa, velho? Dad, this is
Ó, moleque. Quase, hein? Kevin. Ô, louco. Asshole! Get the fuck away from my friends. Nossa, Marshall. Defense técnico. Ah, Saints Row, baby. 25 de fevereiro, ó. É, deve ser o... Ele vai ter modo online, com certeza, né, velho? Self-made Saints Row. Vamos ver, interessante. There you go, the next Saints Row, and joining me now is one of the stars of Saints Row, Bryce Charles. Bryce, welcome to Open Live. Thanks for having me. This is an exciting atriz, announcement. velho. Ó, que da We just hora, want to know, mano. what can you tell us about the new Saints Row? We see you there behind us, right? Your character. Yes. Well, before I get into all that, I have to say I am just so excited to be here, and I am Bryce incredibly Charles. proud and honored to be a part of this game and to work with the Volition team. And speaking of Volition, and getting back to your question, I can tell you that Volition took a really fresh approach to Saints Row this time around. I think it's evident by that awesome trailer that they went back to the drawing board and essentially created everything from scratch. We got new characters, new city, new gangs to take on, the whole deal. So I play the boss. That's the character that the player becomes. And the boss, along with their three friends, Mina, Kevin, and Eli, the whole group right there, they go on this wild ride to create their own criminal empire, to be self-made. That's their whole mantra, right? Basically, it's all about earning your own success. You mentioned the city. We can see it behind us. Tell us a bit about this city. Where is it? Roberto. Well, Volition created this brand new, super vibrant, awesome fictional city called Santo Ileso. It's set in the American Southwest, and this city is just absolutely riddled with violence and crime, and you're thrown right in the thick of it, right off the bat, driving, shooting, fighting, just hustling your way to the top, whichever way you choose. And it's really looking like Santo Ileso is the biggest and best Saints Row playground that they've ever created. It's really awesome. You mentioned all the O Saints activity in the city. Row Obviously, we have to ask about 3 the gangs, rivalries. era bem do Can you tell bizarro, us né? the action in the city? Tinha umas Right. armas. Well, we have three main gangs, A biroma and de they already have a really 60 strong hold centímetros, over velho. Santo Ileso. And Olha one a of porrada na them, Los galera. Panteros, we actually saw in the Era trailer foda. just then. And all of the gangs are incredibly dangerous, but that goes without saying, right? Não, velho. And E era really strong, and they're all online. really different from one another. Bastante in mais interesting, focado online o ways 3, se they're não all me unique engano, from one velho. another. And the point is, which I think everyone can guess, you gotta Vamos ver esse fight Saints Row them novo and aí. beat Não vai them sair na all Game to Pass, reach né? your goals. Então, Well, we are excited to learn more about this game. I think I'm saying Difícil pra everything jogar. that everyone online is saying. It's like, but we want to see the game. Yes. Bryce, you got anything more for us? Yes, I Tem actually gameplay? do. I've got another exclusive for y'all. Got to keep everybody hyped for this reboot. So I got a little taste of what the game actually looks like. So buckle up Opa! and get ready for another wild ride. Então bota aqui. Vamos Amazing. nessa. Bryce Charles, thank you so much for joining us. Here it is, a little sneak preview Ó, of the gameplay of gameplay, Saints Row. garotada. Gameplay. Vamos nessa. Is where all our dreams Pré-alpha. come true. Olha lá, é doideira, velho. Vamos ver um GTA de baixo orçamento mais doido. É isso? Ah, vai tomar no And now cu, it's velho. time for another brand new game announcement. Que bosta, hein? Ah, tela cheia, meu Deus. Olha lá, ó. Os Marvel's Avengers doidão. Mais um DLC. Ó, meteram Enter Sandman. Ah, é outro jogo, velho? Ah, esse é DLC do Avengers, não é? É outro jogo dos Marvel? Capitã Marvel. Ah, aquele jogo de celular, eu acho, hein? O jogo novo da Marvel de celular chegando. Será? Vou fazer apresentação aí no... Olha o motoqueiro fantasma, velho! Caralho, mano!
É o novo motoqueiro fantasma, velho. Cara, esse eu não sei quem é, velho. Doutor Estranho. Wolverine. Capitão América. Não tem o Wolverine naquela porra lá, né? Quem que tá vindo dali? Porra é essa? Ó o Blade, mano. Capitão Marvel. Hydra ali atrás, ó. Esse motoqueiro fantasma tá doidão, hein, tio? Ó, os cucos dos X-Men, velho. Porra, não, é um jogo de celular, velho. Isso não é um game, não é jogo de console, velho. Não é possível, não é possível. Aí sim, hein, meteram um som top. Quero jogar só por causa do... Eita, que roupa é essa do Wolverine, mano? Exagerou, hein, Wolverine? Homem de Ferro. Capitão América, Blade, Capitão Marvel, Doutor Estranho. Porra é essa, velho? Midnight Suns? What the hell, man? 2K, velho? Ô, moleque. Da Firaxis. Ih, para. Ah, é de celular. Midnight Suns, newsletter, skin. Ah, não. Play 5, Play 4. Eita, tiozão. Oh, velho. Eita, velho. Novo jogo da Marvel, velho. Que é isso, Nila? Hey, Jake, thank you so much for joining us here. Vamos ver que eles vão falar dessa porra aí. A lot of characters in that trailer from Marvel, as well as some new faces. Agora sim, hein? Being resurrected, and how does that tie into this game? Thank you, Jeff, and we're very excited to finally be able to talk about this. That character that you saw resurrected is Hunter. That's an entirely new superhero that we designed with Marvel to be fully customizable, so the player can put themselves into Midnight Suns and lead all those heroes you saw up against the ultimate evil in our universe, which is Lilith, the mother of demons. I love you made a new superhero. Now, many fans are familiar with your work on the XCOM franchise, so I'm curious, everyone wants to know, what's the style of gameplay? What kind of game is this? Midnight Suns is a tactics RPG, so you're not just fighting alongside all these legends of the Marvel Universe that we all know and love, but you're actually living alongside them. And the relationships that you form with those heroes, the heroes of your choice, are as important as the items and the abilities that you bring into combat. And we are really excited to show gameplay on September 1st, with the game coming out March 2022. All right, I love we get to see more soon. Jake, thank you so much for joining us today. Well, thank you, Jeff, for having us on Opening Night Live. To hear more from Jake, check out IGN's post-show and the gameplay reveal on September 1st. Now, last week, Call of Duty Vanguard was announced for release on November 5th. And this weekend, the PlayStation Alpha will be live with the Champion Hill mode. But now it's time to get the first ever look at the campaign in action. And to do that, we are joined by Dave Swenson from Sledgehammer Games and Laura Bailey, one of the stars of the show, and the winner last year of Best Performance. Laura Bailey no palco, meus amigos. We are so excited to get into the real gameplay. But first, Dave, you guys did Call of Duty World War II a couple years ago. Monstra. Now you're going back to WW2. How is Vanguard different than what you did before? First of all, I gotta say it's awesome to be here. So thank you so much. Eu tô conversando aqui com a Trindade do Passo Controle, velho. André mandou mesmo, chupa, velho. Vanguard is a totally new take on World War II. World War II is known aqui o Nilão falando do battles, Marvel's battlefields. Suns, né? Como é que é? Knights of Suns, é isso, né? Not only in the Western Front, but also in the Eastern Front, in the Pacific, in North Africa. And in Vanguard, you're going to be able to go to all those locations. Tá aqui, chupa mundo. But for the team, something that resonated even more with us were the real stories of the real people who fought in World War II. So these are diverse people from all around the globe, and I don't know, there's something very inspiring about these true stories. Now, some of the most interesting people that we discovered in our research were those men and women who were part of the original Special Forces teams.
And so Call of Duty Vanguard is going to tell their story, tell the story of the birth of Special Forces. Well, Laura, we saw last week the reveal that you're going to be in this game, which is, I know it's been a lifelong dream of yours to be in a Call of Duty. It has. Your character, it ties into what Dave's talking about. Tell us about. Ela vai fazer o Vanguard, velho. Vanguard. Yes, Vanguard, I'm em inglês é thrilled Vanguard. to be in my first Call of Duty game. It's crazy because there's not, you know, a lot of female roles in media about historical war for obvious reasons. And that's one of the things that struck me about Polina. And when I started researching for the role was how many women Aí, were ó. actually in João the Soviet Bragantino Army sabe in das World War coisas. II. Liga There essa were luz aqui. tank operators, Ai, there were caralho. fighter pilots, and some of them, like Polina, were snipers. And so it's just really cool to get to play a character that pays homage to someone like Lyudmila Pavlichenko, who is and was one of the deadliest snipers of all time. All right. Well, I love that you guys take the reality, but obviously put the Call of Duty spin on it. Let's talk a bit about what you guys are going to show today. I know, Treyarch's working on zombies. You guys are working on an awesome campaign. We saw some multiplayer this weekend, but now we're going to do kind of a full level playthrough of a bunch of stuff in the game. What are we about to see here today? That's right. So as I mentioned earlier, the Vanguard campaign The is Vanguard telling campaign. the story of the birth of Special Forces. And that leads right into multiplayer. On day one, there's going to be 20 maps so that people can go in and play their favorite Special Forces operators, one of which is Polina Petrova. There you go. And so what we're going to show today, Polina. which we're really excited to Okay. show, this is gameplay. This was captured in engine. And we're going to show Polina's story. Now, the Vanguard campaign starts with the team, Polina Petrova and her team, on their first Special Forces mission going into Berlin right at the end of the war in April of 1945. But this wasn't the start of the war for Polina. Polina started the war as a nurse on the Eastern Front. And so what we're going to see right now is Stalingrad. We're going to see Polina in Stalingrad and view her experience when Stalingrad was invaded by the Germans. Laura, any setup Não, here ó, for tela what point cheia in Paulina's life or character arc? para Laura Beiren. Yeah, I mean, at the start of the game, you really see her as a total badass. You know, she's no nonsense. Nothing Ela é rattles Abby. her, and that's not an É a act. Abby, meus amigos. She's seen it all. She's looked the devil in the eye and said, "I'm coming for you." And in this level, you really get to see what makes her become that way. You know, she's bright and almost innocent in her outlook, and É a dona Abby. shit happens. Okay. All right. Well, it's about to happen right here, guys. Thank you so much for joining us. We are now going to get this Vamos ver. extended look at Call of Duty Vanguard. Vamos ver. Enjoy. Esse Call of Duty é sempre legal, né, velho? É sempre bom. Dá tiro. Dá tiro. É bonito. Ah, ele é dos vermelhos. É com esse nome só podia ser, né? Nossa, a peita. Já pega da arma. PS5 essa porra aí, hein? Eita, mano. Eita, ó. Ó. Polina monstra. Que caralho de arma é essa, velho? Nunca vi. Uma 12 muito... Quero jogar, mas porra, velho, comprar no lançamento vai ser foda. Vai ser foda. Comprei o Battlefield já, mano, já fiz a pré-compra. Você deve esperar baixar o preço pra jogar modo campanha. É isso que nós queremos, no Call of Duty é modo campanha.
Online é BF, sempre. Ah lá, é PS5 mesmo. Ó. Sniper. Vai pra janelinha. Kill the invaders. Invaders. Ó. Blind Fire, ó. Dá pra dar tiro cego. Ó, que da hora, velho. Vai na espingarda mesmo. Ah, muito louco, né, velho? Porra. Errou. Caralho, mano, um monte. Exército de uma mulher só. Vai levar na cabeça, ó, só headshot. Parece eu jogando. Só que não. De controle ainda, velho? Puta que pariu, mano. Ó. Sai correndo atrás. Avoid the tank column. Sangre. Temos sangre. Momentos mais de tensão. Ó. Ah, é legal. Porra, mano. Ih, caralho, Segunda Guerra, né, velho? Puta que pariu. É foda, é guerra, né? Mas, cacete, é uma puta história, né, cara? A história não pode ser apagada, não. Tem que ser conservada da maneira certa, né, também. Não dá pra fazer de qualquer jeito. E, porra, mano, um jogo sobre esse período é sempre legal, né? É filme, malandro. Olha lá que da hora. É filme, velho. Olha lá, mano. Você sobe de level, cacete, mano. Isso aí é. Como é que se diz? Uma escalada dessa aí nunca teve, velho. Você subir de níveis, né? De andares. Era sempre escadinha. Não dá pra você ir de qualquer lugar. Ó. Molotov, taca bala na galera, velho. Eita, mano. Ah, que louco, velho. Burn, baby. Ah, já tinha morrido aí já, hein, Laura? É a Abby, caralho. É a Abby, mano. Chupa mundo. Tomou na boquinha. Uma hora cedo, mais cedo. Uma hora mais cedo. Earlier. Ó, que da hora, hein? PS5. Se bem que essa gameplay aí... Nossa, a frame rate, como o André fala. Frame rate caindo. Se bem que a transmissão aqui tá tosca também, né? Ó, você viu? Engasgadinha. Medical Corps. Objetivos da missão. Os aliados estão aí, é isso. Os aliados estão aí. Começa a cacetada com os nazistas. Morantes.
Get the line. Olha lá. Luftwaffe. A famosa, velho. Era isso que o Hitler fazia, velho. Era a tal da Blitzkrieg. Não é só o nome da música dos Ramones, não, meus amigos. Era a tática para vencer o quanto antes, mandava força total em pontos específicos da Europa, velho. Primeiro mandava os aviões, a Luftwaffe, destruía tudo, e aí tanques. E no fim, soldado, velho. Essa era a tática do maluco, já destrói tudo de uma vez. Foda-se as baixas. O importante é vencer a guerra. É assim que esses caras pensavam, né? Ó. Set piece. Aprendi com o André. Esse é set piece. Olha lá. Sequência de ação, né? Ó. Bacana. Caiu. Já era, neguinho. Ó, segurou ainda no último tijolo. Ih, caralho. Essa porra, velho. Tá desmoronando. Vai. Ó. Segura, filha. Caralho. Eita, o malucão ali já era. Caiu, esse foi pro saco. Olha lá, baixa de guerra. Nice. Trailerzinho final agora. Call of Duty Vanguard. 5 de novembro, tá chegando. Para todas as plataformas. Next up, a surprise for you guys. Halo Infinite. Olha o Halo aí. I had a lot of fun Olha o Halo aí, Halo. multiplayer tech test, which was a huge success. And now let's enter the world of Halo Infinite's multiplayer. Então já vamos botar a tela cheia de novo, né? Deixa aí. Halo é da hora, velho. Porra. Olha lá. Sou eu mesmo, velho. Besta pra caralho. Halo, velho. Foi o meme antes de ter meme na internet. Aí o cara já fazia meme. Puta que pariu. Vamos voltar a jogar, mano. Tem o Master Chief Collection. Porra, Game Pass, né? Game Pass, meus amigos. Game Pass é vida. Eu já falei. Chupa Sony, velho, porque Game Pass é vida. A Spartan is a symbol. Hope where there is none. Ó, o Spartan. In times of darkness, we are hope. É legal, ação futurista. Tiro, porrada e bomba. Gears é bom também, velho. Tem que pegar firme no Halo, velho. Together we are unstoppable. Candidates, are you ready? Yes, ma'am. I can't hear you. Yes, ma'am. Again. Yes, ma'am.
Who's first? Leguts, leguts, leguts. Tell us more. I'm excited to welcome Joseph Staten, the head of. Vai mostrar agora o multiplayer desta bagaça. Jeff, how you been? It's great to be with you in person. Yes, thank you so much for coming down all the way from Seattle. I know you guys are working Seattle. very hard on Olha a the luz, game. olha a You luz. made the trek to Opening Night Live, and it means a lot to us. What did we just see there? Vamos ver o que vai rolar. That was the introduction to Halo Infinite multiplayer's first free-to-play season, where you'll meet Commander Free-to-play, olha Agrina, lá. the leader of a whole new generation of Spartans. And Agrina is a key character as you begin your own personal Spartan journey that will continue from season to season. Wow, it looks great. Speaking of multiplayer, the tests, I was playing a couple weeks ago. Tons of fun. I know. Did you play? Yes. Da hora, Jeff Keighley já jogou. A lot of great feedback from the fans. It's real, and I think everyone wants to know how is development going on the game. Yeah, well, like you said, we started flighting our multiplayer earlier this month. And I got to say, it was great to see the positive reaction and all the energy that came out of the test. And I just want to thank everybody for jumping in and playing. Depois daquela apresentação desastrosa, aquele personagem bizarro, né? Adventure-filled Halo campaign ever. Yes. And today, I would like to announce that Halo Infinite's campaign and multiplayer will launch together on December 8th. This year. Olha lá, Halo 8 de dezembro. Just as you promised. Well, I know you Halo, meus amigos. To land this and exciting that, Porra, esse aí, this year because it's kind of an important porra, meu notezinho já não aguenta tanto, velho. Queria tanto Série X. And Halo, right? That's right. It's a big year. And for this 20th anniversary, we might have something a little special up our sleeves. Oh, okay. Well, shall we take a look? Why Vamos ver, vamos ver. Get ready. O que é que temos aí? Ó, tela cheia para vocês. Tela cheia, brau. Ah, o controle. Ó, aí tá com toda a chiboca do Halo, mano. Olha, velho, esse é da hora, hein? Caralho, mano, ó. É aquele Elite Motherfucking Fuck controle que custa $1 milhão. É mais caro que o videogame, velho. Vai se fuder. Eita porra, velho. Olha. Ah lá, é o Elite mesmo. Wireless Series 2. Eita, mano. Por um preço de um Série X. Que vem no casezinho. Que pagação, hein? Caralho. That's some controller. Yeah, definitely. Now, Jeff, it wouldn't be an anniversary celebration if we didn't do Gostei. one more thing. Oh, there's more. Just one. Tem mais. Okay, here's the last thing, I think. All right, Joe, thank you very much. Let's take a look at this. Vamos ter que a look nesse também. Tela cheia para a galera. Opening Night Live. This is Spartan 117. Can anyone hear me? É uma animação, é uma série, é um filme, é um live action. Não sei, vamos ver. É uma estátua de bronze do Master Chief. What the hell is that? Get ready. Get ready. DLC. É a versão Ultimate, olha lá, a versão 20 Years Xbox Série X, versão Master Fucking Collection 20 anos de Halo. Olha, tá bonito, hein? Olha lá. Xbox do Master Chief, rapaz. Eita, esse eu quero, hein? Nunca joguei Halo na vida. Very nice. Pré-order now. Aonde, né, meu amigo? Aonde que eu vou pré-order? Aqui no Brasil nem tem a porra do videogame. 15 de novembro. Tá chegando, tá próximo. Okay, next up, it's time for another brand new game announcement. Boa. An unholy but adorable mandou. between developer Massive Parabéns. Monster and Devolver Digital. Ah, jogo da Devolver Digital. Action adventure. Roguelike. In a super cute and undeniably dark world. Coming next year, here is the exclusive reveal of Cult of the Lamb. Cult of the Lamb. Vamos ver como é que é essa parada aqui. Mais um roguelike.
Da Massive Monster. Ficou bom, hein? Sozinho. Foi sozinho? É ovelhinha. Ó, a lambe. Aí, a lambe do demônio. Worship the lamb. Ó lá, doidão. Tá, cadê a gameplay? Roguelike já viu, né? Daquele jeito, roguelike. É um jogo. Ó, tá mais bonito que o Hades, hein? Chora, Hades. Jamais serão. Ah, Matheus, senta sua mãe, cara. Eu tô aqui na sala vendo o bagulho, mano. Eu tô lá no quarto, né? Beware false prophets. Eita, mano, ó. Esganation. Não ficou maluco. É, daquele jeito, roguelike. Roguelike. Brisa, né? Massive Monster. We love to show off games made by big teams on Opening Night Live and also small teams. Mais ou menos, né? One person. This next game was first previewed at Gamescom 2020, and now this single developer, a 30-year-old father in Poland, is back to show us an update on a really exciting game that caught my eye for its over-the-top action. It is coming next year to consoles, PC, and Xbox Game Pass. I hope you enjoy it. It's a little over the top, but it looks so fun. This is Midnight Fight Express. Vamos ver. Mais joguinho. Rebel Games, Pô, é um cara, velho, um pai de 38 anos. Ah, eu vi rapidamente o trailer desse aí. Fiquei interessado, ó. Lutinha boa. Ó, que legal. Ó. Eita, tio. Ó, estilo John Wick, aquele cara lá. Armas de fogo. Esse é elétrica, caralho. Não, Nike. Esse cara é fantasia de padre, velho. Ô, louco. Ó, o Walter White. Travesseiros. Facas no pescoço. Tijolo na face. Chute telequete. Arremesso por cima do banco. Quebrou clavícula. Quebrou perna. Chute no baço. Cabeça esmagada. Quero jogar, velho. Game Pass, com certeza. Ah, moleque. Chute na virilha. Já era. Ó o naipe. Ó. Tipo luta livre mesmo, velho. Telecat total, velho. Vou jogar. Game Pass é nóis. Só vem. I got my pizza. I got my manhole. That must mean it's TMNT Shredder's Revenge. Teenage Mutant Ninja Turtle. Earlier this year, this game captured our imaginations and hearts with its reveal, bringing those righteous ninjas to PC and Nintendo Switch in 2022. Today, we've got the reveal of a new playable character. That's right, who is set for some action-packed combat against Foot Clan's devious soldiers, including the reveal of team attacks, watch for that, and yes, the ability to revive a turtle via strategic use, a pizza. A pizza. Vamos lá, World Premiere, Teenage Mutant Ninja Turtle. Vamos ver. Ó, gameplay. Tartaruga dos fliperama antigaço, só que da hora, né? Ah, April! Ela vai lutar. Tinha que ter, né, velho? Porra, agora as mulheres estão com tudo, meus amigos. April dá um cacete geral, velho. Ó. Game Pass. Ó, Drop the Mic, tudo. Esse é o jogo
jogo da Tartaruga Ninja vai ser lançado. Ah, é combate clássico do fliperama, velho. Aí eu dou valor. Ah, deve dar alguns danos. Olha o clã do pé. Musiquinha boa. Ah, da Nickelodeon, né? Com certeza. Game Pass. Se tiver no Game Pass, eu jogo. Não vai ser no Game Pass. Ó, pizza. This year, I am happy to welcome Natasha Pizza Becker time. from Webedia as our co-host, who will be updating you on all things Gamescom, including the Gamescom Awards and what's in store for fans at Gamescom Digital. Gamescom. Take it away, Natasha. No, Natasha. Einen wunderschönen guten Abend aus Deutschland. Hello and greetings from Germany. Germany. Aí, I'm Natasha velho. Becker Tem and nada, I'm né? super excited to be here hosting this show with you, Jeff, even though we are thousands of miles apart. Yes, Gamescom is once again a Que vai digital rolar aí, event, tia? but that does not mean we can't have just as much fun as we would IRL in Cologne. To bring Gamescom to you, we have put together an awesome online program with lots of live Enquanto isso, streams, você que tá aí vendo, announcements, Nilo, interactive é elements, nóis. giveaways, and more. For our German viewers, my colleagues and I will be live on YouTube and Twitch on Thursday and Friday, 2 p.m. till 10 p.m. Central European Summertime, with loads of new and exciting stuff, interviews, gameplay demos, fun activities, games, trailers, and more. And for our entire international audience, there will be all of that, plus even more goodies and prizes to redeem on the Gamescom Now website. Just register on the Que lixo Gamescom essa Now website internet, and you can caralho, redeem all the tio. free Aqui, stuff, ó. create your own Entra lá, schedule acessa lá, tailored to guys. your interests, and participate in the Ficou Gamescom bom Epic aquele Quests do that will Midnight unlock Fight lá, ficou da hora. where we have hidden Vai the sair no Game really good Pass, vou jogar com prizes. certeza. The best thing about that? Both. The Gamescom Now Agora, website esse Tartaruga and all Ninja não live streams tem que for sair no Game Gamescom Pass, né, pra jogar esses 2021 joguinhos aí, are senão completely free. But for now, let's see what else we've got in store for you today. não dá pra pagar, né, velho? Não, velho. Demon Slayer, vários jogos na sequência agora. Enquanto isso, vocês podem acessar também aí, ó. Do Brega, é nóis, Twitch. Deixa aí, Bar dos Gamers, Twitch. Estamos em todos os lugares. Demon Slayer, Caçadores de Demônios. Available 15/10. Can I Play That was founded to answer that very Diretora de question for disabled operações. players. And now, Courtney thanks to Craddock. the hard work of game developers and disabled advocates, more and more the answer to that question is yes, you can. But there's still work to be done. Yes, you can. Specialise in accessibility coverage from reviews, features, news, but we don't just stop there. Our workshops help studios expand their knowledge about accessibility and inclusivity in games and communities. Writers, community managers, Puta, and aqui, né, researchers pra não learn best practices for every aspect. atrapalhar o nome da galera aí. Red Bull gives you wings. Propagandinha, né? Up next, Olha lá. the beloved Sega Super franchise celebrates 20 years of funky Banana magic when Mania. Super Monkey Ball Banana Mania launches Banana, on October 5th. banana, As you've banana. probably seen online, there are some great guest Banana characters in the Mania. release, including Beat from Jet Set Radio, Sonic and Tails, and someone else Nunca who is joguei set to também essa join the porra aí. Monkey Gang later this year. Check this out. Check this out. Pô, galera, tô com 39 seguidores lá na Twitch, hein? Preciso só mais um para chegar no 40. Essa é a matemática básica, né? E aí, faltaram apenas 10 para os 50, que aí nós vira sócio lá dos malucos. Então aí, ó. Do Brega. É o pai. É o pai. 20 anos de série, velho. Caceta, mano. É tipo antiga pra caralho. Eu nunca joguei essa porra. Tela cheia pra você ver os macaquitos da Banana Mania. Vamos lá. Ah, é tipo um Party Games. Mario Party. Quais plataformas? É só Nintendo? Nem sei, velho.
Monkey Around with Friends. Ah, é. 4 players. É igual o Mario Party, velho. Que, aliás, é muito bom, né, velho? Tem o Mario Party do Nintendo Wii. É bem divertido. Só que já tá bem datado, né, velho? O Wii é antigo já, né, mano? É época do Play 3. Do 360, né? Do 360 não, da Xbox mesmo, normal. A primeira Xbox. Olha que doideira, mano. Velho. Tá maluco com um jogo desse, dá até vertigem, mano. Não, todas as plataformas, mano. É segue essa porra. Olha eu na minha estupidez aqui. Ó, Splitgate, isso é novo, hein? Esqueci dos acendedores. Isso é novo, isso é novo. Splitgate started setting records with the open beta. More than 10 million downloads across PC, PlayStation, and Xbox. Blending the best of arena shooters with the fun of Portals, tonight it's about to get even more interesting. Even more. With the reveal of Season 0, which is dropping right now. With a new map, Carmen Station 3, achei que fosse outra new parada. infection mode, and so much Joguinho more. multiplayer. Tela cheia. Vamos ver. Arena multiplayer, que beleza. Com portais. Vré. Ué. Nada demais. Passo. Porra, nem acertou o tiro ali, hein, mano. Que bosta, velho. Sério. Ô, louco, velho. Porrada com um globo de danceteria, velho. Nossa, danceteria é velho demais, né? Discoteca. Splitgate. Ah, é free to play ainda. Bom, pelo menos é free to play, né? Lixo. Lixo. Olha o Riders Republic aí, ó. Vamos ver. Não consegui jogar, velho. Não consegui jogar o Riders. Camarada André Revolution e o comandante jogaram. Olha lá que doideira. Vamos ver aí. Comigo mesmo aí, foda-se. Ó, tem de bike, velho. Caralho, mano. Snow. I'm Suki, by the way. I spent years competing at the highest level. What I discovered is that there's so much more to the Republic than meets the eye. Ó, que legal. Eita, mano, ó. Exploration and connecting with the outdoors on a whole new level. Ó, em City This place is called the Riders Ridge. It's the heart and soul of the Republic. Team up with friends, other riders, and compete É against each motoca, other. não era bike? Era bike ou era motoca aquela porra? Era motoca, né? Yep. Ah, tem bike também, caralho. Olha lá, velho. Worth in the Republic. Legal, mano. Take on sponsored events Red Bull or pit Rampage. yourself against other riders in the biggest, most competitive mass races. Olha, mano. Caralho, uma galera, velho. Bigger sponsors, better gear, and earn your spot among the best riders the Ridge community has to offer. I really like to introduce you to someone. This is Brett. He's kind of a big deal. Bike, ski, wingsuit, legendary status in all three. He's always looking for riders who have the potential to become champions. Okay, Sparky. É, mano. Vai ficar If you legal. can show me you've got what it takes, then I'm willing to give you a shot. Mas. Não vou comprar, né, velho? More than gold. Don't worry. Caro, mano. We Porra. got your back. Now go get him. Só todo mundo se jogando no bagulho. Que da hora, velho. Zona da porra, né, velho? Bugsoft. Beta. Ah lá, tá. Ah, agora tá no beta. Dá pra entrar então, é isso? Ah, vou baixar então. The Riders Republic beta started a few days ago for a selection of registered players Olha lá. who challenged each But other now- in this massive multiplayer outdoor sports playground.
And we have some more news to share. I'm happy to announce that starting now until Aí, August ó, 28th, beta. the beta is open for everyone, Everyone, for free on moleque, PC é and nóis, consoles. é nóis. You're invited to join frantic 50-player mass races. É nóis, vou baixar A variety of assim que eu multiplayer desligar modes, aqui, or velho. to free roam an open world set within some of the most famous US national É parks. nóis, é The game nóis. releases this fall. Jefão é nóis, 28th. Jefão. To learn more, check out Vamos fazer a live aí, ó, writersrepublic.com. And now, nesse let's check back in with de uma Natasha. brega Twitch aí, ó. Okay, let's get to our first award. There are a lot of great games coming to Xbox in the next few months, and we have narrowed it down to 3 very strong contenders. Which one of them will take the Gamescom award home tonight? The nominees for Best Microsoft Xbox Game are Olha lá, the Elden action Ring, RPG já Elden estão Ring by anunciando, From velho. Software, Ubisoft's Far Cry first-person 6. shooter Far Cry 6, the Halo long-awaited Infinite. Aí sim, Halo né, velho? Infinite from Um 343 jogo Industries. exclusivo, porra. And the winner for Best Microsoft Xbox Game 2021 is Halo Infinite. É, nossa, palmas para o Halo. Hi, I'm Greg Stone, and Tá I'm certo, the né, lead velho? producer Um for jogo the exclusivo dos campaign caras, for Halo porra. Nada a Infinite. ver. And I'm Damon Kahn, Dá lead pro producer of Elden multiplayer on Ring. Halo Infinite. And together, Ou along pro with outro all lá. 343, we Eu want to até thank you esqueci. for naming Halo Infinite Best Xbox Game. Since our start together 20 velho. years ago, Halo has been synonymous with Xbox, and we look to continue that tradition as we move towards our launch this holiday. And we want to thank the fans. Some Olha lá, of you had a acessem ali, chance ó. to play the tech twitch.tv/. previews. Just know that there's more on the way. Lastly, a giant thanks to the team. Esse cara Without your aqui, tireless besta. dedication, we wouldn't be here. Thank you. Riders Republic vai comer solto lá, hein? Olha, moleque. Game Pass. Forza. Back 4 Blood, Psychonauts. Ah, Game Pass é vida. Não sei porque eu sempre falei lá. Forzão. Age 4. Vampire. Dead by Daylight, All Hades. Vamos ver, available now. The Ascent top. The Ascent top, velho. 12 minutes top. Psychonauts 2 não joguei ainda, quero jogar, mas falam que é muito legal. Hades, daquele jeito. Humankind, Civilization Feelings. Vamos lá, jogue tudo no Day One. Back 4 Blood, quero. Vem em mim. Zumbi, né? Age 4, vem no pai. Bonito demais. Forza 5, então, nem falo nada, mano. Olha que beleza. Ó. Ah, aquele score novo, Alien Total, Halo Infinite, dezembro, 8. Vou jogar pra caralho também, velho. Ó. Even More, PC Games. Coming Day One. Nice. A Plague Tale Hack. Olha a Maria Rata, meus amigos. Eita porra. Slim Range 2, Replaced. Olha lá, esses nóia aí, vou querer jogar todos. Redfall, vou querer jogar também. E PES, né? Victoria 3, nunca vi, nem o 2, nem o 1. Stalker 2, vou jogar também, monstro. Atomic Heart também. Olha que FPS, né? Starfield, com certeza. Olha a chuva de Game Pass, olha a Ascent. Age 4, Halo, puta que pariu. Forza 5. Game Pass é vida, meus amigos. Game Pass é vida. Aqui, ó. Como diz como eu digo, chora Sony. Chora Sony. Ó, Red Bull. Red Bull podia me patrocinar, hein? Que é isso aí? Age of Ashes. Esse é novo não. Já foi reveal. Olha lá, dezembro, 18 de novembro. Tela cheia para vocês. Tem dragão. Ó, Be a Dragon, fucking Dragon, man. Eu quero, hein? Ó. Lembra do Panzer Dragoon, velho? Aquele era muito louco também, cara. Be a Warrior. Prefiro ser só um dragão, posso? Get Your Founders Packs. Team Now. 18 de novembro. Interessante, hein? Interessante. Oh, é o Bel Banguela, velho. Caralho, mano. Era o Banguela. Era ele, hein? Strikers. R$1. Mas que é Real Engine 5, galera. É na 5 que vocês estão trabalhando. Não ia mostrar um novo jogo de futebol?
West Ham. Olha lá, o UFL. Ultimate Football League. Free to play! Oh, beleza, Brasil! Hello, folks. Olha lá. My name is Eugene. I'm the CEO Olha lá, of Strikers. UFL. Our studio has been founded to change the world of football Pera aí, simulation games. você precisa pôr meu rosto aqui. I'd like to introduce you to UFL. Mais um pra competir com a Konami, hein, meus amigos? On all major console platforms. The key to success in UFL is Ah, Brasil, ó. Acessa lá depois, Lindsay Brega, Twitch, é nóis. I'm way to share more, so stay tuned and have a fantastic Gamescom experience. Mostra aí, mostra aí. Ah, não vai mostrar nada, velho. Pra tomar no cu, velho. Ninguém mostra nada. Lego Star Oh, Wars, é, like Star Wars, Skywalker Saga agora. First time you get to play all 9 films in one game. Ah, são os 9 filmes, velho. Ah, moleque, esse é, caralho, tem que jogar, hein. Everybody. All right, that changes today, though. Ó, ficou legal, Leo. At the game, we're so excited to show this to you. É legal, né? É legal. Check it out, tela cheia, então. É legal. Mas, porra, velho. Porra, os 9 filmes aqui demais, cara. Olha lá, Qui-Gon. E Lego é sempre Lego, né? Tem as piadinhas. The same as your father. How did my father die? Muito bom, né, velho? Iodinha. Vai mudar a câmera? Ah, aí você tá de brincadeira comigo, hein, velho? Não vai ser daquele jeito? Vai ser terceira pessoa, velho? Caralho, mano, é isso mesmo? Nossa, mano. Ah, moleque. Olha o Luke, velho. Explore the Galaxy. Moleque, caralho, velho. Olha isso, tiozão. Aí sim, cara. Play the entire saga. Esse merece react. Põe o pai. Olha, mano. Caralho, André. Tá vendo isso aí, André? Não tá, né, mano? Millennium Falcon, e Qui-Gon e Chewbacca e todo mundo. Puta merda, velho. Olha só a freira preta. Quero, velho. Skywalker Saga. Esse eu vou comprar, velho. Jogar com a molecada. 2022. Tá longe ainda. I am ready. Ben, I can be a Jedi. Ben, tell him I'm ready. Ah, certeza. Vou comprar, velho. Vou comprar. Muito bom, muito bom. Não dá nem pra falar do jogo, o bagulho já mete no outro na sequência, velho. Caralho, mano. Muito bom, muito bom. Farei lives de Skywalker Saga na Twitch. Vai lá agora, acessa nós. Falta um carinha lá pra ir para 40, e depois mais 10 para 50. Vamos ver esse próximo aqui. World Premiere. E ainda não gostou de Skywalker Saga? Quem mais tá aí vendo nós? Diga aí o que achou desse Skywalker Saga. Vai jogar tudo? Vou jogar tudo, hein? Aquela câmera é nova lá, não era não assim nos outros Lego, hein, caralho? É a impressão minha. E esse aqui eu nunca tive ouvido falar. Sim. Billions of lives lost, the world we knew over. But we found a way to sync with Nanos. To control them. Churubagana, The hein? remaining survivors are fighting back. Those of us left are trying to get on shuttles headed for the only safe place. Off planet. And the tech that almost Controla destroyed us. os nanobots. Faz um robôzão gigante. Sim. Off planet. Next up, another fun The Outlast. for you guys, the Outlast Trials. In this horror survival game, you play a part of the Murkoff Corporation. You're a test subject in a controlled training facility. Olha lá, falei todas as lives. Quero jogar todos ao vivo lá para vocês. Has been hard at work on this game
where you can face the trials solo or with up to 3 O Outlast eu não vou others in jogar, tá? multiplayer. Porque And não tonight, gosto. I am so honored to world premiere the brand new trailer for this game Vamos ver, passar launching medo. in 2022. 2022. Vamos passar medo aqui, vamos ver. Outlast é pra quem não caga na calça, hein? Eu não curto muito não, velho. Tentei jogar aquele Bruxa de Blair lá, não aconteceu nada, não consegui jogar. Esse que é o problema. Não é o tipo de jogo que me atrai, tá ligado? Olha, é que é sinistração total, né, velho? Se é que essa palavra existe. Prefiro Resident Evil. Pode dar tiro. Bichano. Não vou jogar, não vou jogar. Se sair no Game Pass, a gente até testa. Mas já sabem, né? Outlast Trials. Together em 2022, sem plataforma ainda. Ok. Voltando. Next up, something a little lighter. We're going to head into the Uma coisa mais de leve. open world of Dokkaev from Pearl Abyss in South Korea. This unique, vibrant world looks absolutely beautiful. Tá vendendo o jogo, hein, Geoff? Eu sou o produtor dessa porra, hein? From this action adventure experience where you befriend these adorable beings Nós não. strength from Ó, people's tô vendo que tem 3 aqui. Três pessoas. Eu, Nilo e o outro cara aí que não fala nada. Pirates. Vamos ver aqui que porra é essa. Vai pescar, vai surfar, vai andar de bike, brincar com os amiguinhos. Ó lá. Ó, mano. A Vast World. Skateão. Um jogo mais caricato. Ô, louco! Agora todo mundo com glides aí, velho. Ó. Oxe, bichões. Que é isso aí? Nossa, velho, que porra é essa, velho? Arma de confetes. Um pogobol. Eita, olha que bicho doido, velho. Não vou jogar, né? Mas tá bem feitinho, cara, ó. Ó, bem coloridão. Ah, você pode andar com uma lhama, meus amigos. Agora eu quero jogar, cacete. Lhamas são legais demais. Minha filha adora lhama. Pô, vai soltar balão. Porra, pelo menos ali no videogame pode soltar balão, né? Porque em São Paulo é proibido. Olha, de long, velho. Vários skateão diferentes, mano. Tony Hawk chora essas horas, velho, ó. Patinho, rollerblade. Ó, se sair no Game Pass eu jogo. Ah, tipo, é jogo S2. É jogo S2. Musiquinha te pega, hein? Musiquinha te pega. Aqui, ó. É o coraçãozinho. Caralho, tomando água, espreguiça. Porra, aquela, velho. Tá, o trailer é meio demorado, amigão. Podia ter uma mais gameplay mesmo, né? Jet Ki, rapaz! Ah, moleque, tá indo
Carangas. Porra. Tudo que é veículo, hein? Bosses. Olha lá, que doideira, velho. Ataque da carta mágica. Ó, ursão, arco e flecha. Um reloginho doido. Porra, tá mão no ar aquela porra lá. Tá uma preguiça. Olha lá, armadura caça-fantasma, velho. Porra. Igualzinho, mano. Ó. Olha, uma coisa não dá pra negar aí. Tá bonito, hein? Tá bem feito. Tem que ver se a gameplay vai ser boa, né? Dokiv. Tem que ver se a gameplay vai ser boa. Jurassic Evolution 2 já, mano? Eita porra, velho. Ó, velho. Chamaram o Jeff. Isso é legal. O primeiro é bom. É o Parque dos Dinossauros, né? É uns Tycoon da vida. Se você fazer um parque de diversão, você faz o Parque dos Dinossauros, porra. É da hora demais, divertido. É, cara, parecia um Pokémonzão com esportes radicais, né, Nilão? Da hora, velho. E não só de patins e skate, né, velho? Tinha carro, jet ski, e o caralho cata bicicleta, uma porrada de coisa, velho. Muito louco. Ó, que legal. Pra quem gosta de jogo de administração, essas coisas, é da hora, velho. Eu gosto. Pra passar o tempo é muito bom, né, velho? E dinossauro. Ah, quem é que não gosta de dinossauros? Eu adoro. Ó, que louco, velho. Ih, destruiu. Fugiu. Segura! Create your own Jurassic World. Como nunca antes. É o parcão mesmo, ó. Da hora, velho. Ah, a parte de dinossauro é muito da hora, velho. Todos. Até os filmes ruins são legais. E esse novo remake aí com Star-Lord ficou muito louco, né, velho? Peter Quill. Ó, Tiranossauro Rex, monstro. Ó, ficou. Tinha Game Pass. Ó, Far Cry 6. Gus Fring na parada. Ó o Gus, cadê o Gus? Ó o spoiler, hein? Ó o spoiler. Muitos anos depois não é mais spoiler, prepare-se. Ó o Gus aqui, ó. Gus Fring. Olha o que acontece com ele. Anton is willing to sacrifice his own people to turn his country into a paradise for his son to inherit. As Danny Rojas, you will join the As cenas mais sensacionais de séries de all times, essa cena do Gus aí, velho. Deep story with compelling characters, Far Cry 6 should be at the top of your list later this year. Let's take a closer look with the world premiere story trailer for Far Cry 6 coming this October. Trailer da história. Tá vendo minha orelha essa porra aqui já, velho. Não é muito confortável, não. Miss Tilly, I'm afraid I only have a few minutes. Let's get right to it. Yesterday, your network, Yaravision, was hijacked by rebels. Oh, don't shoot! They called for the liberation of so-called outcasts from Viviro labor camps. Is Viviro produced with slave labor? Viviro saves millions of lives. Do you think that those lives care where it comes from? You were imprisoned at the age of 13, the same age as Diego. You spent a lot of time with your father. Não pode esquecer que é bug soft. She is a great teacher. A lion finds calm before the kill. Fire me! I understand you were forced to endure 15 years of hard labor, pruning tobacco. I hear you still have the blade. When Yara becomes paradise, my methods, no one will care. You are the only survivor. Castillo order a whole boat of our people shot to death. Get as far away as you can from that psychopath.
All of you. O cara manda bem, né? O A revolution is not won by the fearless. It's won by the fear. Ô, louco, mano. Libertad, Danny. Olha lá, mano. Mulheres estão com tudo. Rebuild paradise. A cure. Viviro, the most effective treatment for cancer the world has ever seen. Grown within our precious tobacco. Ô, louco, But velho. our paradise comes at a cost. This our enemies will never understand. Out. Now. Your safety's on. You Até a cor do câncer, mas Kill a dictator who has raped our land mata and turned geral, people olha lá. into slaves? Thinking about it. What about you? You're gonna be a fucking guerrilla legend. Olha os carangas, é isso que eu gosto, velho. As armas doidas. I am not fearless, but I promise you one thing. Primeira pessoa, né, velho? There are lions. Primeira pessoa. Lambs. Ooh, could be rude. Tem que ser muito bom o jogo, velho. Muito bom. And we eat the fucking lambs. 7 de outubro, não vou jogar Não joguei nem os outros, I velho. cannot wait to play that game and see Giancarlo in it. All right, now it's time to Isso é catch up verdade. on Blood Hunt. We showed you this Giancarlo free-to-play chama. battle royale game Olha lá from Shark o- Mob back at Summer Game Fest, and it just Ah, keeps looking better. não. Pending on which clan allegiance Battle you go Royale, for é isso que ele with creating falou? your own Não, vampire, do Vampire your Masquerade? playstyle can dramatically change, allowing for a broad range of ways to survive the night. So tonight, we're going to get introduced to one Merda. of these clans and their traits. Vamos ver. Queria saber do jogo, não do modo Battle Royale, porra. What is beauty? A scenic skyline. Mano, eles podiam fazer um Vampire Masquerade no futuro A Cyberpunk. striking garment, perfectly fit. Imagina que da hora. A chance encounter. An aching kiss. Abraçou. A rallying cry in the heat of battle. An encouraging voice in a time of need. Stunning radiance. Tá zoado, hein? Overwhelms the senses. Ó, o cara emite luz solar e ele não morre. Ele não é afetado. That knows no peaceful. Churo bacana, hein, velho? Prefiro Back 4 Blood. A humbled foe begging for mercy. Some die for beauty. Porra, eles vão transformar o Masquerade num Battle Royale, velho. Vão largar o projeto original. Pelo jeito é, hein, meus amigos. Pelo jeito After é. a successful alpha period of testing Vamos and ver. improving the game, developers at Shark Mob are now ready for the next step. Early access on Steam begins September 7th. Catch all the details and sign up now at bloodhunt.com. All right, up next, we all love Olha lá, a mais good parquinho. amusement park, and we've missed them this past year. Olha essa roda Now gigante it's ali, time que to da give you hora, the velho. world premiere announcement of Park Beyond, a brand new take on theme park management simulations from Gosto. Bandai Namco and Limbic Entertainment, coming in 2022 to PC and next-gen consoles. Vamos ver. Legal, isso é divertido também. Passar o tempo, é bacana. Vai mandar, Bandai Namco. Olha lá, o parque tá uma bosta. O cara nem grita na montanha-russa, velho. Olha lá, velho. little old-fashioned, don't you think? Da hora, velho. Nonsense! Old fashion, olha lá. New. They haven't made most of these rides since the 80s. Ó. Some reason. The reason is that nobody wants to ride them anymore. But it's okay. I think we just need a little help. É nóis. Oh, yes. Very impressive. Oh, the engineering is going to cost phenomenally. O cara não quer gastar You dinheiro. remind me of the visionaire I used to be. This roller coaster, I can feel the magic of it already. Nossa.
Vertical drops with enough G's to make you giddy? Thrilling bursts of speed? Is this even possible? Does it matter? Impossification! A tia da grana. Ó. Ô, louco, velho. Ó, carrosselzão. Essa montanha-russa é da hora, hein? Os brinquedos diferentes, legal. Ó. Our success depends on Da hora. your creativity, my friend. Não deve ser tão assim, né? Só criatividade importa. Não deve ser tão simples. Parte de onde? PS5, séries e PC. Interessante. First announced last year at the PlayStation Future Jet, Gaming event, The Far Shore. Jet, The Far Shore comes from Super Vamos Brothers ver. and Pine Scented, an interstellar space adventure where you explore a mysterious planet in the hopes of carving out a future for civilization on the brink of Molecada extinction. fala pra caralho. So close to home. Today, we've got an exclusive new look and a release date. Jet is coming to PS5, PS4, and Epic Games Store on October 5th. Qual que é desse jogo? Vamos ver. World Premiere. PS5, PS4 e Epic, hein? Vamos ver. Ó, meio... Uma paleta de cores diferente. What the fuck, velho? O bagulho parece o... No Man's. Não dá pra entender direito ainda, né? Qual que é do jogo. Tem gameplay aí, mas... É first person, é pilotar a nave. Olha lá, tá vendo? The Far Shore. Jet. Para quando? 2022. Ah, 2021, outubro. Quem diria. Quero saber mais do jogo da Marvel, hein? É isso que eu quero. Right now, it's time for an important development update from Guerrilla about their highly anticipated PlayStation game, Horizon Forbidden West. Ó, Horizon! Mete a... Vamos ver. Novidade de Horizon Forbidden West. Isso aí, ó. Já estava programado, hein? Hi everyone, hope you're enjoying the show so far. Vai. My name is Matthijs de Jonge, Game Director on Horizon Forbidden West. I'm here today to share some exciting news on our upcoming sequel. It's been a few months since we at Guerrilla were able to share our first gameplay experience as part of PlayStation State of Play, giving you a glimpse of where Aloy's journey will take her next, and showcasing exciting new elements like swimming, free climbing, expanded melee combat, and more. At that time, Horizon Forbidden West had just passed a major milestone, and we had entered the final stage of development. On track, but a bit uncertain if we would be able to polish the game to the level of quality that we strive for. It's no surprise that our teams were hugely impacted by the global pandemic. We've been adjusting to new workflows and other challenges while keeping our teams safe and prioritizing a healthy work-life balance. But today we can finally confirm that our long-awaited sequel will come to both PlayStation 4 and PlayStation 5 on the 18th of February 2022. 18 de fevereiro de 2022, Horizon. É isso aí. And look for pre-orders PS4, to start PS5. next week on the 2nd of September.
We're so grateful to you, our amazing fans, for Crogen. your unwavering support. We know how much you're looking Crogen. forward to reuniting with Aloy and her friends, continuing her story and exploring a new and dangerous world. Your passion, fan art, cosplay, virtual photography, and videos have meant the world to all of us. Before we go, there's one more thing to share with you, and it's something our Gameplay? community has been asking about for a while now. O que The é, meu patch for amigo? 60 FPS support for Horizon Zero Dawn Saiu! is live right now. And you can find 60 more FPS information on no our Play social 5, Paulo Guerreiro. Agora eu jogo essa porra. Thank you for all Só your porque eu support. deletei. Enjoy the rest of Agora the eu vou pôr show. de novo. 60 FPS é nóis. Amazon's New World is set to take us to the mystical land of Eternum on September 28th after a successful summer of playtests. Now we've got a brand new look at this MMORPG as it heads Ignite towards Suns. open beta on September 9th. And if you're watching on Twitch, make sure to connect your RPG account to get the tático lá, Twitch velho. drop of the Verdant Trapper apparel skin by watching 15 minutes of this very show. And after the world premiere, check out my interview with game director Scott Lane. Take a look. Vamos lá, velho. Esse daí que é o jogo da Amazon, né? O New World, velho. É o jogo da Amazon. The stories you've heard. They don't tell the whole truth. Olha lá, da Amazon mesmo. The island is indeed a place of legend. There is power and vast riches as well. But many who've sought to claim them have simply vanished without a trace. Esse aí eu tô a fim de jogar, mas é porque tem que pagar, porra. É MMO, né? MMO é complicado. MMO é complicado. MMO é complicado. Your ship is stocked and your crew assembled. Deixa a tela cheia aí. E ó, pode ir lá, hein? Twitch arroba .tv / do Ambrega, sou eu. We can pretend no longer. This corruption must be stopped. MMO é foda, velho. Pegue a vida. Ah, não vou conseguir jogar, velho. Já estou certo disso. I will say a prayer for the souls of your crew. Of your crew. Play beta. Ah, tá pra jogar o beta. 9 a 21 de setembro, é isso que tava lá? Nem vi, caralho. Tudo bem. That was the Gamescom trailer for New World, and joining me now is the game director from New World, Vai rolar uma Scott entrevistinha. Lane. Scott, how you doing? I'm great, Jeff. How are you? I'm great. Yeah. You guys had a very successful closed beta test this summer, right? Tell us about it. Yeah, we were thrilled and humbled by how that went. You know, over 1 million people showed up to play, and there were 2 billion minutes watched on Twitch. And it was just so fun for the team to get to play alongside everyone, watch those streamers, and we got so much good feedback. The team's even more focused on shipping it. Now the game is Irritou coming out bastante essas September crianças, 28th, but before then there will be a public beta for fans. Yeah, we're opening it up to the public from September 9th through the 12th. So if you're not familiar with New World, come check it out. And if you want more information on how to participate, you can go to www.newworld.com. Before we go, I want to ask you about post-launch content. What do you have planned for Quais são players os after planos? Eu não vou jogar essa porra mesmo. Não vou jogar essa porra. Se fosse grátis, eu ia jogar aqui, ó. So for Na us, Twitch. launch is really the beginning. It's day Mas não vou, né? one. We're going to continue to add features well beyond launch, and we're going to continue engaging with the players to help With the drive our players. goals and where we take the game. I can't get specific on what we're talking about, but I can give you some hints. Players have already been asking for more supernatural elements and more weapons, so we got a pretty cool way to combine those into a deliverable Esse é that muito we'll legal, see né? shortly after Muito launch. legal, mas não vou jogar. And then players have been asking for more group content and expeditions, so we're working toward that as well. And, you know, Deixa eu with rapar the aí, holidays sozinho. right around the corner, I'm pretty excited to see what that might look like on the tournament. All right, thanks so much for joining us, Scott. Thanks, Jeff.
Earlier, we had some big Marvel game news, and today also marks the release of another Marvel Aí, esse é de celular. Marvel is known for memorable characters and amazing Esse é de storytelling. celular. This next game is something that is sure to excite fans around the world. Today marks the release of Marvel's first open-world action RPG on mobile, an ambitious new game that allows Ah, já está disponível? Você quer jogar, velho? and experience a brand new action-packed story. Let's take a look at this exclusive Vamos ver. launch trailer for Marvel Com Future React. Revolution, De available celular. to download today for free from the Apple App Store and Google Play Store. Cara, baixa agora, já tá valendo. It was an honor saving the world with you all. Ó a visão. Take care of it, my friends. Earths from different dimensions have merged into one. Whoa! Who are you? Ó. A friend from the neighborhood. Want to help me protect it? É, vai ser aquele pay to win, né? Vai jogar até o level 10, aí depois você não consegue avançar mais. Ó o maestro. Yellow Jacket, caralho, tem todo mundo, né? Isso aí é legal que eles colocam tudo. Magneto, Storm, Galactus, Viúva Negra, Thanos, Star-Lord, Capitã Marvel, Captain America, Doutor Estranho, Miranha. Ó, que legal, velho. Download não. Testar essa Tales porra, of né? Arise marks the 25th anniversary Testar of the essa series, porra. and the franchise enters a new era on Dá pra fazer September 10th. transmissão pro Here celular. to celebrate Tales is Lindsay Joga na Sterling, Twitch. performing a rearrangement of a classic Tales of Arise song. Tales of Arise. Esse eu nunca joguei também. Ah, vai. Musiquinha. Vai rolar. Vai rolar musiquinha. Ó, tá rolando uns boatos aqui, produção, ó, que vai ser um XCOM da Marvel, hein, aquele Midnight Suns aí. Isso é interessante, hein? Isso é interessante. Ó. Será que já dá pra baixar o beta do Republic Riders? Vamos ver se eu consigo achar aqui. Internet do cão, hoje tá uma bosta, velho. Eu tô rolando musiquinha aí. Aqui, ó. Ah, tá lá, beta. É nóis, já vou baixar. Vamos baixar aqui no PayPay. No PayPay 5. Assinar a biblioteca. Ó, apresentação boa. Deixar o recadinho desse. Baixar da biblioteca. Violino é muito louco, né? Porra. 200 e pouco, velho, o jogo. Vai tomar banho, né, cara? Pelo amor de Deus. Ah, o Beto Filho tá baixando já, caralho. Tem que baixar o... Thank you, Lindsay. That was so beautiful. The Tales of Arise demo is out right Baixar de now. novo o Horizon, Tales of caralho. Arise brings the Tales of franchise to a new era on console. This isn't the only place where the franchise grows and evolves to. That's right. It's time for a new game announcement.
Here's the new Tales of Title for iOS and Android. Olha lá, joguinhos para celulares agora. É a collection dos jogos. Nunca joguei Tales of Arise. Prefiro Final Fantasy. Vou baixar o Horizon de novo. Que agora tem a 60 FPS, meus amigos. Ah, é vida. É vida? 60 FPS é vida? Vou deixar aqui também, ó. Ações, né? Check out the Tales of Arise demo that is available right now. A demo do Tales of Arise right now. Para celulares. Take on epic challenges, characters. Tudo meio parecido, né, esses jogos, né? Demonão, lá. Demonão. Next up, we have 2 more awards for you. Best Nintendo Switch Game and Best PC Game. The Nintendo Switch has become a daily companion for many people, so let's see which games might bring us joy on long train rides next year. These are the nominees. Mario plus Rabbids Sparks of Hope by Ubisoft. Just Dance 2022 also by Ubisoft. Ubisoft dominou. And the winner for Best Nintendo Switch Game 2021 is Mario Rabbids, né, porra? Vai se fuder, Just Dance é foda. Tem I'm chance. Davide Soliani, Creative Director on Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Francês falando inglês é muito engraçado, né? Entire team in Ubisoft, I wish to Ubisoft thank you for voting for us. We are deeply honored by your support and so excited to show you more about the game when the time will come. Winning the prize of Best Nintendo Switch Game at Gamescom 2021 means a lot to everyone working on the project, and we cannot wait for you to experience this cosmic adventure. Thanks a lot, Gamescom, and see you soon. Gamescom é nóis. And on PC, every game, from the biggest AAA productions to the tiniest one-man shows, is just one viral tweet away from becoming the next big hit. Nominated for Best PC Game 2021 are the up-and-coming strategy hit Age of Empires 4 by Relic Entertainment. From Software, Elden Ring, vai ganhar Elden Ring, né? Vai ganhar Elden Ring. Siberia, The World Before from Microids and Koa Labs. And the winner of the Gamescom Award for Best PC Game 2021 is Siberia, The World Before. Porra, é essa, velho? Congratulations to Koa Labs and Microids. Nunca ouvi falar. Hi, I'm Lucas, the lead writer and game director La Gravette. of Siberia, The World Before. Diretores e roteiristas. Não conheço, hein? Vou entrar ali no bar dos gamers agora. Será que tem alguma coisa falando do jogo? Acho que não. And of course, I want to have a thought for Benoit Socal and his family. Batema. Benoit was the creator of the Siberia series, and we miss him. We miss him a lot. Well, I think that's it. Thank you again, and I think there's someone else who wants to say you something. Bye-bye. É nóis. Hi everyone, Inan Zur here, and I'm so happy to be the composer for Siberia. Compositor. I wanted to congratulate the visionaries, developers, and whoever contributed to this amazing game on their great achievement. And I cannot wait to share with you what's to come. Hi, this is Tiny DePass. I'm the founder and director of I Need to Burst Games, a not-for-profit based in Chicago, Illinois. Welcome to the rest of opening night of Gamescom Live.
It's absolutely crucial to make sure that the pathway into games is Acho as que já era, accessible né? and supported and inclusive for members of underrepresented groups Acho que as it acabou. is for anyone else. The idea of seeing someone, whether they are someone who looks like you, someone who acts like you, someone who enjoys the same things that you do, that experience can sometimes be life-changing. A game for those who seek to find Pois. a way to leave their world Jumanji! behind. É Jumanji, caralho. Olha lá. Ei. Team up and prepare for Jumanji. The curse returns. Lixo. Coming soon. 17 anos já. Ah, Yakuza. Yakuza é bom, hein? Yakuza é bom. Porra, isso aí tá lá na Game Pass, hein, seu vacilão. Dá pra jogar aquela porra a hora que quiser, velho. Os primeiros e todos os outros, velho. Yakuza 0, o Kayakami lá, Kayamiki. Ah, não, esse parece Yakuza, mas não é. Lost Judgment. Viajei. More of Lost Judgment, watch IGN's Gamescom show where they will have a full pau tá comendo! of the game on their O&L post show. Now it's time for some news from globally celebrated electronic artist Deadmau5. He's seen all these virtual concerts and said he wanted to do one better to create his own persistent spot in the metaverse, a living world that will evolve with his fans. It's called Oberhasli, and it's coming to Core, a platform for user-created multiplayer games and worlds this fall. Here's your first look. First look do quê? Que eu não entendi, meu amigo. Core. Ih, jogo doido. What is up, Gamescom? This is your good friend Joel, professionally known as Deadmau5. Yes, that is the correct way to pronounce it. Tell your friends. We're here to talk to you all about Oberhasli and Core and bringing game development to the masses. Oberhasli is going to be just a really great place for multiplayer fans to come and hang out with their friends and cross-communicate and just have a good time with various activities. We're going to offer interactive concert experiences. We've seen virtual concerts. We've been there. We've done that. There was no shelf life to it. So the future plans for Oberhasli are switching it up and keeping it cohesive with real world events. You know, what's happening with Deadmau5 and the tour, the music and the releases have some longevity to it, be upgraded. It would be the gateway to the brain of Joel in the world of Core. The thing about Core, of course, is people who are passionate about world building are building this huge gamut of playable stuff, whether it's a racing game or a FPS, battle royale. The variety was amazing. Tudo, FPS, battle royale, tudo. I found this game called Mergelandia, and I did a 12-hour non-stop grind on it. It was just so addicting. If you like counting spaghetti, this game is like for you. I'm seeing a lot of variety on there. So if you're an avid gamer like myself, launch Core and just browse. I wouldn't be surprised if you got hooked on something within the first hour. It's great. It's great. É, o jogo é dele, tem que falar que é bom, né? Epic Games. Thanks, Joel. And now here's the next big thing coming to Fall Guys. With Fall season Guys. 5 in Fall full Guys. swing, Disney and Fall Guys are teaming up again. Disney, ó, Disney vai chegar no Fall Guys, Themed shenanigans. Let's take a look. Let's take a look. Vamos ver. Eita, vamos ver. Ó o Mogli, amor. Ó o Balu. Qual que é o nome da Pantera mesmo? É o Tigre, não? Qual que é o nome do Tigre? Não, o Tigrão é do... É o Mogli, o Balu, não lembro não. Aí tem o Tigre e tem o Babuíno também. Babuíno não, o Gorila. Now, one game that got a lot of attention Gostei, Fall Guys é bom. Placed from Sad Cat Studios. The team is hard at work on the game, but did want to give a quick little tease of their progress and news on that incredible song in the trailer from the Xbox Game Showcase in June.
Mais um Premiere. O que é que vai rolar aqui? Vamos ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, é aquele louco lá. Qual que é o nome desse aí? Não, Night. Qual que é? Replaced. Esse aí, velho. É gameplay? Ó. Ah, é. Será que não é gameplay? Porra, caralho. Não vai ter nada. Ah, vai se fuder, mano. Os caras mostrou nada, porra. Aí eu falei, Paris 4 já vi um monte de coisa já, velho. This year, Age of Empires 4 is in full force with an exclusive gameplay reveal for you. A new campaign and a new civilization Nova campanha, nova civilização. leading into its release on October Brasil. 28th. Check it out. Brasil. Quero Brasil nessa porra. Vamos ver. Game Pass, hein? Every decision can be the difference between rising to Game power Pass, Game Pass. or being lost to history. How will you grow a small fort into a mighty Escudo. empire? Ó, que da hora. É, meio desproporcional o tamanho dos caras, né? Mas beleza. Every empire, no matter how large, came from humble beginnings. Holy Roman. Some invested in advancing technology to create the most powerful armies. Ó, que legal. You use your resources to rise above the rest. Treta na cidade, velho, ó. Oh, Yololo. Vai ter os Yololo ainda. 28 de outubro no Game Pass, hein, meus amigos. Ó, treta de exército. Legal. Qual a nova civilização? Ó, Game Pass. Falou nova civilization, porra? Falou que eu tenho uma civilization. Ó, Valheim. Esse eu queria jogar também, mas não vou jogar. Took over Steam and it sold over 7 million Tem que copies pagar. in just under 2 months. Eu It jogo reached a grátis. peak concurrent of over 500,000 players, the 5th game to do so in Steam history. Well, tonight, Iron Gate and Coffee Stain are excited to Hearth and announce Home. Valheim's first content update, Hearth and Home, has a release date. This update focuses on base building and survival experience. Builders and cooks are going to have a field day. Here is the beautifully animated trailer. Vamos ver. Trailer CGzira. Coffee Stain presents. Cara, é animado. Animated, né? Porra. Não é nada disso o jogo. É, fizeram uma animaçãozinha pra apresentar a DLC, velho. Tá bom. Tá bom. E aí, bichão? Os nórdicos estão com tudo. Tá aqui a cabeça do dragão. Cerveja. Nada, não disse nada.
Setembro de 16 de setembro. Nada, né? And I've got one more award to Mais announce award. tonight. PlayStation is also expecting to get a whole Vai. bunch of awesome titles Qual é in do the near PlayStation? future, so picking the best one turns out to be a real challenge. É nada, vai. These are the Elden three Ring vai estar nominees for indicado. Best Ó lá. Sony PlayStation Game for 2021. Once again, the Elden promising Ring. Elden Ring by From Software. The Tales 17th of installment Arise. in the Tales series, Tales of Arise from Namco Bandai. The horror game The Dark Pictures House of House of Ashes. Ashes Será que by o Supermassive Games. Elden Ring ganha And the agora? winner for Best Sony PlayStation Game 2021 Vai, after para. all these nominations is Elden Ring. Aô, aleluia! Elden Congratulations. Ring. É só no play mesmo, né, caralho? E Yasuhiro Kitano. 本当にありがとうございます。開発チーム一同大変光栄に思います。エルデンリングはここ十数年の我々の集大成としてこれまでのノウハウをしっかり Elden Ring, o jogo sem história, só tem lore. 新鮮な体験をユーザーの皆さん Escrita por George Martin. に開発を進めています。これまで我々のタイトルを楽しんでくださった方はもちろん、そうでない方もぜひご期待いただければ幸いです。この度はどうもありがとうございました。 É nóis. Ah, mas trilhinho? Tem trilhinho do Elden Ring? Não, caralho. Já tem, né, porra? Mercenary Company. Porra, essa aí. Porra, essa aí. É Warzone? Camuflagem? Porra, essa aí não é Warzone não, hein? Ih, mano, monstrengos. É de galera, velho. Não é co-op essa porra, hein? The Boogeyman. É o homem do saco. É o nosso homem do saco com o Boogeyman. É o louco, velho. Crossfire. Porra é essa? Coming soon. Free to play. Vai ver. Hello, Gamescom, and welcome to Opening Night Live. I'm Joachim Brodin from Sabaton, and today we'd like to show you our new song and video, Steel Commanders, that we did together with Wargaming and World of Tanks. And we cannot wait to play this song live, and hopefully we'll be able to play live again soon. So, until then, let's battle! Ah lá, falou que é bem legal isso aí, nunca joguei. É de tanques. Olha lá, mano. Eita, bichão, olha. Querem ver cada uma, né? Tonight, for one night only, Team Fordzilla is back on the road. Back on the road. Watch us live on Twitch. Vocês podem assistir live no Twitch também, do Ombrega. And the chance to win a Mackie for 3 months. Go to twitch.tv/Team Fordzilla after opening night live for your chance to watch. É cortar no meio assim dos caras, tava fazendo musiquinha mesmo, é isso mesmo? É isso mesmo? Não, você vem entrar aqui, ó, twitch.tv/do Ombrega. É nóis. Red Bull gives you wings. Genshin Impact Genshin continues to deliver Impact meaningful falou, updates to fans. And now it's time for its first crossover character, Aloy from Horizon, Aloy. who's set to join the game in the 2.1 update on PlayStation on September 1st and on all platforms for version 2.2. Ah, vai ser para all platformers? All platformers. Vamos ver a Aloy em action no Genshin Impact. Aloy here. Aloy. If I have to share something, it'll be my bow. In the service of people who need the help. É legal, não, Genshin Impact é legal, velho, mas... É aquele MMO que você precisa se dedicar. E precisa de amigos para jogar sozinho é foda. Ó. Legal, ficou bonito, ficou bonito. Esse Impact é bonito. Bem feito pra caralho.
Parabéns, Aloy. Aloy. Ó, unlock Aloy foi free, for free. For free, de grátis, hein, meus amigos? De grátis. Só ir lá e baixar e pronto. And that's not all, Genshin Impact fans. We Not at also have all. some breaking news to share with you about a special event planned this fall, the Genshin Concert 2021, Melodies of an Endless Journey, to celebrate the game's 1-year anniversary. 1 year. Coming this October, Já? here's a sneak preview of the Flanders Symphony Orchestra in Belgium performing a theme familiar to Genshin Impact players. Ó, que loucura. Apresentaçãozinha aí. Enquanto isso, você vai lá, vardosgamers.com.br. Acesse. Todas as informações você encontra lá. O que mais? Ó o Sifu! Sifu! Ó o Sifu! Vamos ver se foi legal. Se foi legal. É gameplay? Ele jogou? Trust me, guys, it plays Ele just as jogou, good Geoff as it Keighley, looks. meu Reminds me camarada. É of the nóis. fluidity of combat in the Batman Arkham games with the precision of a fighting game. Olha lá, This really vamos does ver. feel like a classic kung fu film with realistic Gameplay, raw combat. gameplay. You play a young kung fu student that has spent their life training for that day of reckoning Quero after gameplay. an assassination squad brutally murdered your entire family. Well, today I'm excited to share the news that Sifu has a release date. Here's a Aê! sneak preview. Aê, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não é mais o Sifu Demo, é só o Sifu agora. Ó, lutando no corredor, estilo old boy. Moleque. Vai ser da hora, hein? Ah, bate mulher e não tá nem aí, velho. Olha lá. Soco na cara, velho. Bica na boca e... Ó. Cotovelada no baço. Ó, só na faquinha. Podia ter mais sangue, né? Sifu. Quando, meus amigos? Ah, 22/2, agora com data. Pre-order não vou fazer pre-order, né? Porra, não vai no Game Pass? PS Plus. Quando sair na We Plus, still have more to show you, but right now a we're gente going to joga. head back to Germany to check in with Natasha. Take it away. Take it away. Vamos Thank lá. you, Jeff. Mais um... Once, there was a time when gaming was a niche and gamers were only a tiny group of people without a lot of influence. É isso aí. But now we are millions. We are one of the Millions. biggest communities in the world, and thus we can help change the world. One way to do this is with the Gamescom reforestation program, where we can plant a whole forest. Então vamos plantar árvores. Qual que é o esquema aí? Faça um jogo e From the plante uma creators árvore. of Plant Turismo, Turismo. Leaf of Legends, and Pinecraft. Released in 2020, Expansion Pack 2021, launch soon. Gamescom Forest. Not a game, but a game-changing project. Thousands of trees were donated by the best community in the world because we need oxygen even more than a good Wi-Fi signal. Save a bee, plant a tree. Let's grow. The Gamescom Forest. Legal. Iniciativa bacana. And that's it for me tonight. I hope you had a blast and are excited for all the new games coming in the next month. Don't forget to check out Gamescom Now and our German live streams on Twitch and YouTube for even more games and talks and fun. Thank you very much. I'll see Tá you acabando, tá tomorrow. acabando, tá Back to acabando. you, Jeff. Thank you so much, Natasha. Now, back in June, we were joined by Hideo agora Kojima, sim. Death Stranding Director's Cut for PlayStation 5. Tinha que fechar com ele, né, Tonight, porra? Mr. Kojima has prepared an in-depth video to give you a look at the gameplay and many of the new features, Vamos. missions, and more Vamos. that you'll encounter Death when Stranding, the game pra lá. arrives on PlayStation 5 on September 24th. So please, sit back, Enjoy. relax, and enjoy an extended look Vamos. prepared just for opening night live at Death Stranding Director's Cut. Corte do Kojima. Vamos nessa, Kojima.
Me surpreenda. Estou aqui para isso. Tem HD, então vambora. Ah, PS5, o DualSense, beleza. Vixe, esse jogo no DualSense vai ser foda pra caralho, né? Ó, mano, o jogo do entregador vai voltar, hein? Do bebezinho muito louco. Com vários updates. Caralho. Oh, Guilherme Del Toro. Troy Baker. Monstro. A experiência definitiva. Ah, moleque. Esse eu vou jogar. Esse eu vou. Meu sistema de delivery. Vamos ver. Ó. Ei, bichão. Ele sai voando agora, velho. Olha lá. Oh. Um jetpack, velho. Tipo um jetpack, ó. Is the Evolved Stabilizers, which features thrusters that help reduce the impact of landing and jumping from higher areas. Aí sim, caralho. Vai ficar muito mais fácil, mano. Ó, very easy. Ah, catapulta, velho. Is a cannon-like device that can launch your cargo over long distances. Você manda sua carga lá pra longe, velho, ó. Open parachute. Caralho, enabling you to velho. develop even more creative ways to deliver your cargo safely and more efficiently. What the hell, man? Ah, as perninhas, robozinha já tinha. Vai entregando sozinha, né? Da hora. Your trusted partner, the BuddyBot, has increased capabilities also. If you want to move around comfortably while carrying more cargo, you can rely on BuddyBot to assist you. Legal. Ó. Load up what you want to deliver and leave the cargo carrying to your buddy. You can relax and think about what you need for the next delivery. Que da hora, velho. Legal. É, vai ser outro jogo. O Kojima falou, né? Que ia ser outro jogo, não ia ser mais do mesmo, velho. Novas instalações. What the fuck, man? O tamanho dessa porra, velho. Norman Reedus. O cara é foda também, hein? Só nego bom no jogo, tá louco, velho. Tiro árvore. The firing range has been set up in the basement of the facilities. Practicing how to handle your weapons As armas da will hora. level up your delivery skill set. Aí sim. You can also train and compete for the highest score. Porra, isso é muito Metal Gear, hein, velho? Sticky Gun. Olha lá, velho. Ele puxa... Ó, que da hora, na cabeça, velho. Moleque. As you progress through the game, Olha lá, ó. you'll also be able to unlock new missions and weapons. The Maser Gun is one of the new weapons that will be introduced. It has a few different functions. It can inflict sustained stun damage to enemies. Armadilha de raio pra dar stun. Boss battles can now be revisited and fought as many times as you like velho. via your private room. Legal, hein? Já cai direto no boss. Puta, esse bicho é muito louco, velho. Caralho. Ah, o jogo é muito da hora, pelo amor, velho. Quem não gostou é porque não entende. Não entende a mente do gênio Kojima. Isso aqui é verdade. Your scores will be shared in the all-new Ah, online com certeza, ranking né? system, allowing you to compete with players from around the globe. Claro. Medir o pipi virtual. 8 new tracks have been added in the music player. Olha, You can várias listen to the bandas, tracks in velho. the private room. Caralho, da hora. It will help you and Sam relax after a long day of travel. Sam Porter Bridges. Ó, bebidinhas diferentes.
Modo foto. Da hora, velho. Aí sim, aí sim. O modo foto já tava da hora, imagina agora. Novas missões. Olha lá, olha lá. É do... Missão da caixa, hein? Ou não? Ou não? Ou não? Vai saber. New action-packed delivery missions have been added. É, missão stealth, né? Kojima, cara. What truth will Sam unfold Olha in lá. the mysterious facility? Olha lá, é do trailer lá da caixa aí. Porra de corpo, hein? Você vê que loucura? Ou não, né? Tiro mesmo. Olha, joga a caixa, velho. Da hora. Ah, ele vai expandir a história, moleque. Aí sim, aí sim, aí sim. Ó. We've also added jump ramps, enabling you to jump over Ultra valleys extreme. and crevices with Ó. ease. You can even do tricks. Da hora. Olha lá, moleque. Ó. Circuitos, velho. Olha lá, mano. There is a new racetrack. Olha as You can time caranguinhas, attack velho. other SAM players from all around the world who are connected online in the rankings. Eita, mano. Aí sim, velho. Aí sim, velho. Mas o carro não vai tão rápido assim, né? Ficou bom, ficou bom. Very good, seu Kojima. Very good. Vamos jogar. Vamos jogar, amor? O jogo do entregador. Olha, de ponta cabeça. Que porra é essa, velho? Ah, é. Quando ele morre lá, né? E cai no mundo... Ó o monstrão, ó o monstrão. A baleia, amor. Não é a baleia, meu amigo. É a baleia. Kojima Productions. 24 de setembro. Por um preço de um fígado. E um rim. E agora? Amazing. Well, that is going to do it for opening night live, but there is much more. Aí, olha lá, Nilão. Agora vai ser rápido, vai poder voar, velho. And Friday, Gamescom is not over just yet. And I will see you again this December when the Game Awards return. Ah, tem Game Awards, hein? Game Awards, aí sim. Ao vivo com a Trindade aqui no YouTube, hein? But before then, in October, I'm happy to announce, no, I'm not going to be in Monkey Ball, but I will have a cameo in Disney Plus's upcoming Halloween special, Muppets Haunted Mansion. I can't believe this is happening. That's a sneak preview of me. I got to film this earlier this year. Can't believe it. Video games are taking me everywhere. All right, well, thank you so much for watching. Have a great Gamescom. We'll see you again soon. Valeu, Nilão. É nóis. Ficou comigo aí o tempo inteiro. E o que eu gostei? Director's Cut, Kojimão, lógico. E Marvel's Knights of Suns, velho. Não, qual que é? Sei lá, até esqueci o nome aí, velho. Qual que é? Vamos ver o nome do show aqui. É isso aí, acabou. Gostei bastante.
E Nilão. É nóis. É o Midnight Suns. Gostei do Midnight Suns e do Death Stranding. É isso que nós queria. Até a próxima. Acessem Dombrega, Twitch e abardosgamers.com.br. Nilo, um abraço. Fui!